मोर यूट्यूब चैनल लीगल ओडिया माध्यम मु आपण एक स्वतंत्र टॉपिक मेंटेनेंस भरण पोषण नहीं आसी जहाँ समस्त विवाहित महिला और पुरुष जाना उचित एपरिक भारतर सर्वसाधारण नागरिक माने ए बाबद ज्ञान आरोहण करने उचित। प्लीज like, share and subscribe for upcoming video. Dear viewers, आपण माने जदि कौन से आईन समस्या सम्मुखीन होती तेणु आम्भे आपण मानकर अपील रिव्यू रिविजन प्रस्तुत अच्छु परामर्श देययुक्त अटे। डियर व्यूअर्स, मेंटेनेंस पहले आम कौन बुझू, व्हाट डू मीन बाय मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किए क्या दवा दरकार एवं मेंटेनेंस किभली प्राप्त हुए। जड़े विवाहित पुरुष क्या मेंटेनेंस देवाक पड़ो, जड़े विवाहित महिला क्या मेंटेनेंस देवे एवं जड़े विवाहित महिला क्या मेंटेनेंस पाइबे ए संबंध में विस्तृत आलोचना करवा। मेंटेनेंस आर टू टाइप्स, परमानेंट मेंटेनेंस एंड टेम्पररी मेंटेनेंस। परमानेंट मेंटेनेंस टेम्पररी मेंटेनेंस मध्य पार्थक्य रही अछि। तेणु मेंटेनेंस विभिन्न दिग बाबद आलोचना करवा एवं भारतीय क्यों आईन रे मेंटेनेंस प्रोविजन रही जाना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 24 और 25 रे मेंटेनेंस संबंध में वर्णना कराई। उभय स्वामी एवं स्त्री किए कि परिस्थिति रे काठार मेंटेनेंस पाई परिबो ता वर्णना करा एवं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 रो धारा 18 रे मेंटेनेंस संबंध में वर्णना करा। धारा 18 रे मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, धारा 19 रे मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पीपुल, मेंटेनेंस सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 21 डिपेंडेंट डिफाइंड, सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस बाबद वर्णना करा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रो सेक्शन 125 रे मेंटेनेंस संबंध में वर्णना करा। मेंटेनेंस कौन कौन व्यवस्था अच्छी, जदि जन व्यक्ति अन्य जन व्यक्ति मेंटेनेंस पाइबा थाए कौन कौन से मेंटेनेंस पाती, यथा फूड खाद्य, क्लोथिंग पोशाक पत्र, एजुकेशन शिक्षा, रेसिडेंस बासस्थान, मेडिकल एक्सपेंस। यही 5टी प्रकार साहाय्य से जहाँ मेंटेनेंस पाइबार अच्छी पाई था। एबे देखिबा मेंटेनेंस पाइबा को हकदार थिबा व्यक्ति माने एवं किए क्या मेंटेनेंस दिए। जड़े महिला किए को मानक भरण पोषण देवाक दायी रही। जड़े विवाहित महिला क्यों व्यक्ति मान मेंटेनेंस देवे ता वर्णना कर यथा एक पितामाता संतान संतति विहीन विमाता को विवाहित महिला मेंटेनेंस दे पारे। 2 वैध बा अवैध शिशु संतान संतति जदि कौन से महिला ठारू
ଲିଗାଲି ହେଉ ବା ଇଲିଗାଲି ହେଉ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବିବାହିତ ମହିଳା କରିବାକୁ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବିହୀନ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନୁନ ବିଭେଦ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସେପାରେସନ ହୋଇଥିଲେ ରୋଜଗାର ଅକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ସେ କାହାଠାରୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ମା ହିସାବରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅବିବାହିତ ଝିଅ ହିସାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। 5 ନମ୍ବର, ବିଧବା ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚଳିବାର ଅର୍ଥ ନ ପାଇଲେ, ପିତାମାତା ଚଳାଇ ନ ପାରିଲେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଚଳି ନ ପାରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆୱାର କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଆମେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଏତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କିପରି ରହିଛି ଜାଣିବା। ଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍। Second, reasonable need for the wife and dependent children. Third, whether the applicant is educated and professional qualified. Four, whether the applicant has any independent source of income. Fifth, whether the income is sufficient to enable the applicant to maintain the same standard of living as he was accustomed to in her maternal home. Sixth, whether the applicant was employed prior to his or her marriage, whether she was working during the substance of marriage. Eighth, whether the wife was required to sacrifice her employment opportunity for nurturing the family, child rearing, and looking after adult members of her family. Reasonable cost of litigation for a non-working wife, age and employment of parties, duration of marriage, maintenance of minor children, serious disability or ill health of a spouse, child, children from marriage or dependent relative who require constant care and recruitment expenditure would also be relevant considered while quantifying maintenance. The aforesaid are not function and the concerned code as well as the discussion therefore.